السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي نوسيون كيلكو نوسيون في ليزيكزارسيس ديال على لي ليميت بالنسبه لي فونكسيون اكسبونونسيال. دونك على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله. عندي هنا لا بروميير ليميت عندي لك هنا كالكولي لا ليميت دو l'exponentielle x على racine de x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. وكما كنقول لكم دائما يعني بلوكيو يعني ديروا واحد لابوز الفيديو حاولوا معاه وشوفوا الا سي سا مارش با عاودوا شوفوا الفيديو باش تشوفوا الحل. دونك غنقولوا هنا هنايا غنقولوا هنا lorsque x tend vers plus l'infini عندنا l'exponentielle x كتمشي plus l'infini هنا plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc je dois raisonner autrement. On soit x positif strictement. On a حاولوا نديروا une transformation de هذه l'expression هذه. Donc on dit exponentielle x على racine de x plus 1. Donc je peux l'écrire sous cette forme. Donc عندي هنا exponentielle x. Donc هي نورمالمون هي غتعطيني هنا راسين كبيرة exponentielle x le tout carré sur هنا x plus 1. Donc هنا ما درت والو. دونك هاد الراسين دونك سي راسين ديال هادي au carré. Donc هي exponentielle x sur racine de x plus 1. Donc هادي غتعطيني سي racine نديرو هكا. Donc ça c'est exponentielle x, le tout au carré c'est exponentielle 2x. Là, je vais diviser là, donc exponentielle de 2x sur 2x. On a rendu là 2x sur x plus 1. Donc là, شنو درت هنايا؟ درت هنا قسمت على 2x ولكن ضربت في 2x. علاش؟ لأن باش نجيب ديك لا فورم ديال لا ليميت usuel اللي عندنا في الكود. دونك عندي هنا راسين ولات هادي راسين ديال هادي على هادي. دونك اش غادي نقولو اور ليميت ديال l'exponentielle 2x sur 2x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc عندنا la forme ديال e grand x sur grand x. Donc ça c'est plus l'infini. Et limite ديال 2x sur x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Là, c'est une fonction rationnelle. Donc on dirait degré كبير degré كبير. Donc c'est 2x sur x. Donc c'est 2. Et donc la limite la limite de l'exponentielle x sur racine de x plus 1 c'est plus l'infini. عندي هذه مشات plus l'infini. هذه c'est 2. Donc l'infini fois 2 c'est plus l'infini. Alors نشوفوا هاد la limite هذه limite de ln de 1 plus x exponentielle x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc là, si vous remarquez bien, là, on va x tend vers plus l'infini. Donc on dit là plus l'infini. H l'exponentielle de l'infini, ça c'est plus l'infini. Donc là, ln de l'infini, donc plus l'infini sur plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc je dois raisonner autrement. Donc on va soit x positif strictement. Là, je donne x tend vers plus l'infini. Donc là, on dirait les transformations nécessaires. Donc on a ln de 1 plus x exponentielle x. Là, x. Donc là, je vais faire la transformation. On dirait ln de. Je vais factoriser par x exponentielle x. Pour on dirait là, on va tenir 1 sur x exponentielle x plus 1.
si vous remarquez bien, j'ai factorisé بهذه. Donc هذه ها هي 1 sur x exponentielle x plus 1. هذه فوق هذه هي هذا وهذه في هذه. دونك هي كمية د صوالح. دونك إيكال هنا شنو عندي هنا؟ دونك ولا عندي هنا ان برودوي فيه ثلاثة. عندي x وعندي exponentielle x وعندي هذه. دونك هذه غادي تولي ln de x plus ln de l'exponentielle x plus ln de 1 sur x exponentielle x plus 1 هادشي كله sur x. دونك هادي غتعطينا هنا غادي نفرقو. دونك غتعطيني هنا ln x sur x. هنا ln 2 exponentielle x. Donc ln de l'exponentielle x c'est x. x على x c'est 1. Donc هادي c'est 1. Plus هادي غتبقى غنديرو هنا ln de 1 sur x exponentielle x plus 1 sur x. Or limite ديال ln x على x lorsque x tend vers plus l'infini قلنا سي زيرو شفنا في الكور. وهنا عندي لا ليميت ديال هادي lorsque x tend vers plus l'infini. Donc هادي ça c'est plus l'infini et ça c'est plus l'infini. Donc غتولي هادي plus l'infini. 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc 0 0 plus 1 c'est 1. Donc ln de 1 c'est 0. عندي هنا 0 وعندي هنا plus l'infini. Donc tout ça c'est 0. Donc هنا غادي نكملو. دونك كيف قلنا هادي غتمشي كلها غتمشي 0. كيف قلنا هادي plus l'infini. Donc 1 sur l'infini c'est 0. هنا c'est 0. donc غتبقى لنا هنا 1. ln de 1 c'est 0. donc هادشي كله c'est 0. وعندي هنا x tend vers plus l'infini. 0 sur l'infini c'est 0. donc عندي هنا 0 وعندي هنا هادي مشات ل 0. donc بقات لي 1. donc غنقولو donc la limite de ln de 1 plus x exponentielle x à la x, donc c'est 1. Lorsque x tend vers plus l'infini. Ça va, aller chauffer la dernière limite. Donc un chauffe-eau la limite هذه. donc on a x tend vers moins l'infini. donc عندي هنا x tend vers moins l'infini. donc مع هاد moins c'est plus l'infini. donc عندي هنا c'est plus l'infini. x tend vers moins l'infini. donc عندي هنا moins l'infini. donc هاد l'exponentielle ديال l'infini donc c'est 0. de moins l'infini c'est 0. donc عندي هنا c'est plus l'infini. donc ln de plus l'infini c'est plus l'infini. هنا moins l'infini. donc c'est forme indéterminée. donc je dois raisonner autrement. un rouleau soit x négatif. عندنا x négatif لحقاش عندي x tend vers moins l'infini. on a ln de exponentielle 2x moins 2x sur x. donc هنا شنو غادي نديرو cette fois-ci غنديرو on va factoriser par moins 2x. alors moins 2x facteur de exponentielle de 2x sur moins 2x. وهنا غنديرو plus 1 sur x. donc هنا غتعطيني c'est ln de moins 2x sur x. غادي نفرقو هادي غتولي ان برودوي. غتولي اون سوم. غتولي اون سوم. دونك نديرو هنا باش نصوتوش لي زيتاب. دونك غنديرو هنا ln de moins 2x plus ln de exponentielle de 2x sur moins 2x plus 1. voilà. donc هادي ça devient une somme. donc il est égal à ln de moins 2x sur x.
وهنا غنديرو plus ln de l'exponentielle 2x sur moins 2x plus 1 sur x. دونك هادي غادي نكملوها غنقولو égal à هنا غادي نديرو moins 2 وغندير هنا ln de moins 2x sur moins 2x. شنو درت هنا؟ درت هنا قسمت على موان 2 وضربت في موان 2. علاش؟ باش نجيب لا فورم ديال الكور ln ديال غران اكس سور غران اكس. اش عندي هنا لوغسكو اكس تون فيغ موان لانفيني، دونك هاد موان 2 اكس سا فا ديفينير بوزيتيف، دونك غتولي موان 2 اكس تون فيغ بلوس لانفيني. دونك بحال قلنا ln ديال غران اكس سور غران اكس لوغسكو غران اكس تون فيغ بلوس لانفيني. غنقول هنا بلوس ln de exponentielle de 2x sur moins 2x plus 1 ماشي كله sur x. غنقول هنا or عندي ليميت ديال ln ديال moins 2x sur moins 2x lorsque x tend vers moins l'infini, donc là tu as dit moins 2x tend vers plus l'infini, donc c'est 0. وعندي هادي عندي هنا exponentielle عندي x tend vers moins l'infini، donc هادي كلها كتمشي moins l'infini، donc exponentielle ديال moins l'infini donc c'est 0. donc ولا عندي هنا 0 عندي هنايا x tend vers moins l'infini، donc هادي c'est plus l'infini donc 0 sur l'infini c'est 0. donc هادي 0 donc بقات لي 1 ln de 1 c'est 0. عندي هنا l'infini هنا donc 0 sur l'infini c'est 0. donc tout ça c'est 0. هادي كلها مشات لينا 0 وعندي هادي 0. donc هاد لا ليميت هادي ها هي نكتبوها هي ديجا مكتوبه هنا. donc عندي هنا ديجا عندي هنا 0 عندي هنا 0 donc لا ليميت سي 0. دونك بهاد الطريقه كنكونوا كملنا لا بارتي على لي ليميت بالنسبه لي فونكسيون اكسبونونسيال. دونك اخواني التلاميذ اخواتي التلميذات غتنتظروني ان شاء الله بالنسبه لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا فيها. المهم غنشوفوا ان اكزرسيس غندخلوا فيه لا بارتي ديال لا ديريفي ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال، وغادي نشوفوا ان اكزرسيس فيه لونسومبل دو ديفينيسيون، فيه لي ليميت او بورن، وفيه حتى كيفاش نكالكوليو لا فونكسيون ديريفي ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال. وغيكونوا دوطخ فيديو ان شاء الله بالنسبه لي زوطخ لوسون ان شاء الله، يكون حتى لي دروس على لي نومبر كومبلكس. هادشي اللي كاين. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون.